Okay, hopefully kita akan dapat kehadiran penuh hari ni lah. Alright. Okay, cikgu akan record screen. Okay, I want to ask you, in your screen, dekat screen you all tu, you nampak penuh ke tidak? Adakah you nampak penuh soalan ni? Ataupun tidak? Respond me guys. Dekat screen you all tu nampak penuh tak soalan ni? Can you see Saya guna laptop nampak penuh. Nampak penuh. Okay, for those who use smartphone, ada tak yang gunakan penuh juga? So ni isikan attendance dulu penuhkan attendance dahulu. Code still same as yesterday. Hashtag get online again. Hashtag get online again. Okay, we're going to start. Okay, yesterday we have finished until question 2. So today we're going to start with question 3. Ini kita mula dengan soalan 3. Okay, this is a new topic which is topic number 2. Topic number 3. Sekejap ya, ada pelajar baru masuk. Okay, Kai. Okay, key in attendance guys. Okay, bila you dengar-dengar jaga lecture ni sambil-sambil tu boleh key in attendance Banyak lagi yang tak key in attendance. Okay, Danish tadi dah masuk boleh key in. Hafiz Zafran pun boleh key in. Ingat kita punya mode always kuliah, always lecture. Starting from dia change to the jadual anjal ni, kita punya mode always is be lecture lah. Kita tak ada mode yang lain. Kita mode lecture saja. Sebab bila lecture ni attendance you all full. Cikgu boleh nampak semua orang. Okay. Magen pun tadi dah masuk. Okay, key in attendance Magen. Okay, Akmal pun dah masuk. Key in attendance. Nur Ain tak ada. Siapa boleh contact ni? Nur Ain Sulaiman. Fikri Roslan also tak ada. Siapa boleh contact dia? Ahmad Syami pun tak ada. Kai tadi dah masuk. Key in attendance Kai. And then Haziq Hanafi pun tak ada lagi call him please call him and her. Okay. So we continue. Okay, cukup 60 nanti remind me kita ambil gambar Sekarang kita belum ambil gambar lagi. Okay, so next question is about peer-to-peer and client server. Okay, do you still remember what is about peer-to-peer and client server guys? Ingat lagi tak apa tu peer-to-peer dan client server? Yes, sir. Okay, apa yang you ingat? Yang paling you ingat tentang peer-to-peer dan client server? Peer-to-peer ada server, client server ada server. Okay, yang pertama sekali is about the server lah. Okay, correct. Okay, so peer-to-peer, so it doesn't involve any server. Okay, peer-to-peer tak melibatkan server, tapi client server, okay, dia melibatkan server. Okay. And then bila dia melibatkan server, so the server must have their own function lah. Mestilah ada fungsi server-server tu. Okay. So antara fungsi-fungsi server tu is to monitor, okay, is to backup, is to monitor all the activities from the client, okay. And then is to backup all the files, okay, because all the files will be stored, will be saved inside the server. Contohnya kalau kita ada satu website, okay, file dalam website tu disimpan ke dalam server. So semuanya dalam satu komputer iaitu server. So once we do a backup to the server, so it's much more easier compared to kalau kita tak gunakan server, kalau file tu ada dalam setiap komputer. So it's hard to do backup. Mana lebih senang nak buat backup? Nak buat backup setiap komputer kan nak buat backup pada satu komputer saja? Of course, lebih mudah kita buat backup pada satu komputer saja. That's why in client server, it's easy to do backup. Sebab all the files, okay, all the files are inside one computer. Okay, that is the main idea lah. Itu idea utama lah. Kita nak simpan semua file yang penting, okay, semua file yang penting di dalam satu server. Tu idea dia. Kalau you tak simpan file tu dalam server, you backup server, file tu tak adalah backupnya kan. So the main idea, bila kita gunakan client server, server tu akan jadi satu pusat yang mana kita simpan semua data-data penting lah.
Ini bukan cerita data-data macam you download daripada internet, data peribadi, tak. Ini cerita data yang melibatkan macam sistem, data yang melibatkan macam website. Okay, data-data macam tu lah yang kita perlu backup. Contohnya ada portal, data portal, semua tu kita ada backup. So it's easy to backup when we use a server. Compare kalau kita tak guna server, kita gunakan banyak komputer, it's hard to do backup sebab terlalu banyak komputer yang terlibat. Okay, itu idea utama dia. I hope you can understand that. Okay, okay, welcome all. Okay, kita dah reaches 59. Tolak cikgu. Cikgu ada 2. So actually 57 students lah. Okay, hopefully nanti kita reaches 60, nanti kita ambil gambar. Ingatkan cikgu kalau tidak nanti tak ada bukti pula. Alright, okay. Kali tengok balik attendance. Okay, ramai lagi tak ada. Lepas ni nanti separuh masa kedua nanti kita call. Afiq Safila dah ada kan? Isikan attendance Afiq. Boleh isi Afiq attendance. And then Izharuddin belum ada. Someone ada masa tu tolong call. Akid pun tak ada lagi. Haziq Hanafi tak masuk lagi. Ahmad Syami tak masuk lagi. Fikri Loslan tak masuk lagi. Nur Ain, someone can call her. Nur Ain tak masuk lagi. Hafiz Zafran dah masuk, isikan attendance Hafiz. Hafiz Zafran. Hafiz Zafran, you here, correct? Okay, okay. So now we have already reached 61 people. Okay, so I want all of you to turn on your camera for our proof. Okay, untuk bukti kita kita buat online ni. Okay, everybody turn on your camera guys. Okay, cikgu stop presenting sekejap Ada 60 ni. Okay, everybody turn on your camera guys. Okay, please turn on your camera. Kita ambil gambar sekejap saja. Fazlia okay Okay, turn on your camera. Turn on your camera. Just a while, turn on your camera. Okay, turn on guys, turn on guys. Tak ramai lagi turn on ni. Turn on. Siti Khatijah, turn on. Raisa, turn on. Syuhada, turn on. Amanda Safa, turn on. Okay, Kai. Magen, turn on. Okay, turn on kan. Asia, Atika, Logan Antini, turn on. Wani Arifin, turn on. Syazwani, Atira, turn on. Okay, Nur Ain dah masuk. Okay, thank you for those who call Nur Ain ni. Thank you. Okay, Safa Amanda, turn on, come on. Tak sampai lagi ni. Afiq Safila, turn on. Mohan, turn on. Magen, turn on. Haikal, turn on. Syazwani, turn on sekejap. Okay, tak apa. Tak boleh, tak apa. Tak buat apalah. Nabila Husna, can you turn on? Wal, can you turn on? Okay, cikgu nak ambil, nak stack gambar. Okay, so everybody turn on Jangan turn off Cikgu minta you all turn on sampai cikgu kata turn off baru you all turn off Okay. Okay, ready guys 1, 2, 3. Okay, jangan turn off lagi. Jangan turn off lagi. Okay guys, okay you can turn it off. Okay, turn off your camera. Cikgu terpaksa turn off sebab kalau cikgu tak turn off nanti you all tak nampak slide tu dengan penuh dekat you punya screen lah. So sebab tu cikgu terpaksa turn off Okay, so we continue. Okay, kita continue our lesson. Okay, so the main difference is client server ada server, peer to peer tak ada server. Okay, and number 2, kalau soalan ini akan melibatkan bukan soalan objektif, maknanya you kena able to draw. Okay, you kena able to draw. Okay, draw the client server and drawing the peer-to-peer. Okay, kita buat sekali lah, kita buat latihan sekali Kalau untuk draw, kalau client server, dia ada
kalau cikgu ajar you untuk draw, cikgu ajar you kena buat dekat tengah ni ada switch kan. Okay, ada switch. And then switch akan kena. Screen. Oh, sorry. Okay, cikgu dah turn off tadi. Okay, sorry. Thank you for remind me. Okay, boleh nampak skrin? Boleh sir. So dekat sini akan ada tengah-tengah dia ada switch and then others will be client and one of it will be server lah. Katakan ni client and this one will be server. Okay, ini cara kita lukis Tapi kalau dalam question, sometimes dia tak lukis macam ni. Sometimes dalam question, dia boleh lukis dekat tengah-tengah ni server and others are client. Okay, others are client Okay, so jangan you kata, oh this is not client server. Both of these are draw for the architecture of client server. Dua-dua ni client server. And then for peer-to-peer pula, okay, peer-to-peer as long as semuanya link together, contohnya macam ni. Is it a peer-to-peer? Cikgu nak tanya you all. Adakah ini peer-to-peer? Okay, adakah ini peer-to-peer? Okay, let's say cikgu lukis ni. Ni belum decide lagi Let's say cikgu lukis kat tengah ni adalah switch. Okay, and then all the computer is connected to the switch. Is it peer-to-peer guys? Belum habis lagi. Kena tengok apa yang di label kat sini Kalau di label sebagai peer. Yes, it's peer-to-peer. Sometimes dia tak label sebagai peer. Dia label sebagai computer 1, computer 2, computer 3, computer 4. So kalau computer semuanya, is it a peer-to-peer or client server? Guys. Is it peer-to-peer or client server? Kalau semua computer. Client. Client server ke peer-to-peer? Lupa habis ni. Peer-to-peer. Ada itu mana tak yakin. Ada PC1, PC2, PC3, PC4. Is it peer-to-peer or client server guys? Magan? Peer-to-peer. Itu peer. Peer-to-peer. What is your reason? Sebab tadi tak ada tu server. Sebab kita assume bahawa all the PCs are equal. Ini spek dia semua sama. Tapi tiba-tiba dekat sini kita tulis, kita tak tulis PC biasa tapi kita tulis kat sini, let's say high-end PC, which is server lah. Okay, so kalau dia tulis ini satu PC yang tiba-tiba dia punya spek dia tinggi dan dia adalah server. Kadang-kadang ada komputer spek tinggi tapi dia tak jadi server kan. Okay, kena baca soalan betul-betul. Kalau dia kata high-end PC tu act as a server, so ini dah jadi client server. Dia bukan peer-to-peer. Ingat tujuan kita nak kenal pasti peer-to-peer client server, cari server je. Kalau you cari server, ada server, okay, ada server, so that is a client server. Kalau tak ada server, dia bukan client server. Okay, cikgu bagi satu lagi contoh Let's say cikgu draw yang ini. Cikgu draw kat sini. Okay. Okay, cikgu draw macam ni Okay, ini komputer. Ini adalah PC1, PC2, PC3, PC4, PC5. Okay, nak tanya, is it peer-to-peer or client server? Guys. Client server. Peer-to-peer sir. Okay, peer-to-peer. Okay.
Siapa kata peer to peer? Angkat tangan. Siapa kata peer to peer? Angkat tangan. Okey, ada 1, 2, 3, 4. Lebih kurang 4 orang yang angkat tangan. Oh, ramai ni. Ni. Abdul Amin, Magen, Asfarina, Tira, Suhada, Hairina, Anis, Fadil. Oi, ramai bertambah lagi. Bertambah lagi. Okey, tak tahulah berapa orang ni Okey, siapa kata client server? Angkat tangan. Siapa kata client server? Angkat tangan. Siapa kata client server? Angkat tangan. Alright. Ni saja ke? Ada lagi? Siapa kata client server? Angkat tangan. Adakah ini saja? Okay, what is the answers? Okay, apa jawapan dia? Jawapan dia, ini adalah client server. Terkejut tak? Okay, ini adalah client server. Kenapa cikgu kata ini client server? Okay, walaupun dia tak tulis ini sebagai server, tapi once every computer here connect to a computer in the middle, ini menunjukkan dia adalah server. Tengok tak beza dua ni? Ini dia tak connect pada komputer, dia connect pada switch. This one, all the computer connected to the switch. Tapi yang ini ada satu server, so this is a client server. Okay, kalau ada satu lagi, let's say all of the others are PC, PC1, PC2, PC3, PC4, tapi kat tengah-tengah ni switch. Tengah-tengah ni switch, bukan komputer. This is peer-to-peer. Sebab tak ada komputer yang PC-PC ni dinamakan sebagai server. This is peer-to-peer. Tapi yang ini, dia bukan peer-to-peer sebab salah satu daripada komputer tu ada sebagai server. This one is a server. So dia dah jadi client server. But this one is different because in the middle is not a switch. In the middle is directly a computer. So kalau tengah-tengah ni komputer, maknanya semua komputer lain bergantung pada komputer ni. So maknanya yang tengah-tengah ni adalah server. This is a client server. Okay, boleh faham tak ni? Boleh, sir. Boleh. Jangan get confused Sebab tu cikgu ajar dua-dua jenis lukisan tau. Cikgu ajar dua-dua jenis lukisan. You tengok betul-betul kat tengah-tengah tu switch atau tengah-tengah tu komputer. Kalau tengah-tengah tu komputer, client server lah jawabnya. Walaupun dia tak tulis, tak label tu sebagai server. Tapi kalau tengah-tengah tu switch, tengok dulu ada tak server sekelilingnya. Kalau tak ada, so dia peer-to-peer. Kalau ada, dia client server. Okay, satu lagi contoh cikgu bagi Jenis. Ini apa? Client server ke peer-to-peer? Semuanya PC. Semua PC. Semua PC. PC1, PC2, PC3, ada 5 PC lah, PC5. Is it a client server or peer-to-peer guys? Peer-to-peer. Okay, kita tengok angkat tangan. Kita tengok siapa angkat tangan. Okay, is it a peer-to-peer? Angkat tangan. Siapa kata peer-to-peer? Angkat tangan. Okay, most of you answered as a peer-to-peer. Okay, nak tanya, siapa kata client server? Angkat tangan. Ada 3 orang ni. KD, is it client server? Okay, no. Fazlia mungkin ada masalah sikit lah sebab dia pakai Peer-to-peer. peer-to-peer. Orang kata, okay, peer-to-peer. Okay, betul. Okay, so correct answer is peer-to-peer lah. Walaupun you nampak dia ada dekat tengah, ada PC, tapi you tengok dia semua PC connect dengan dia dan PC yang sama juga connect dengan yang PC yang lain. Okay, so dia bukan bergantung sepenuhnya kepada PC di tengah. So this one is peer-to-peer. Jangan tengok tajuk ni pula nanti you confuse pula. Okay, this is peer-to-peer, this is client server, ini adalah, ni peer-to-peer, ini client server,
Ini client server, ini peer to peer. Okay, clear guys? Clear tak? Clear. Okay, kalau dah clear baru kita senang untuk menjawab soalan. Sebab soalan, ingat level soalan adalah level 3 dan 4. Okay, level 3 dan 4 dia ada application. Dia ada melibatkan application, maknanya you kena termasuk penggunaan dia lah. Penggunaan dia macam mana lah, dan analisis you kena analyse. Itu adalah level 3 dan 4. Dia bagi problem, you kena analyse. Dan problem tu melibatkan application. Aplikasi ke dalam dunia ataupun ke dalam penggunaan yang sebenar. Itu level soalan PSPM level 3 dan 4. Level 1 dan 2 ada, tapi tak banyak lah. Markah dia tak banyak. Level 3 dan 4 markah dia banyak. Okey, so cikgu padam sekejap semua ni. Okay, cikgu ada record benda ni. Nanti cikgu release record ni. Senang-senang you tengok lah. Okey. Okay, so state two differences between peer-to-peer and client server. Okay, now we go for the sedikit teori lah. Apabila kita dah tahu dia punya lukisan tu, kita dah faham, so kita boleh kita boleh relatekan pemahaman tentang lukisan tu dengan apa yang kita nak tahu tentang perbezaan antara peer-to-peer dan client server. Okay, so the first thing, perbezaan yang paling nyata, paling utama, paling penting sekali, peer-to-peer, there are no server involved. Dalam peer-to-peer ni, no server involved. Okay, and then dalam client server, must have a server. Okay, that is a must. Must have a server. And then don't get confused. Sometimes cikgu cakap dengan you all, server tidak semestinya ada satu. Server tidak semestinya ada satu saja server. Server boleh ada lebih daripada satu. Server ni macam satu komputer dengan function-function yang tertentu lah. So dia tidak semestinya ada satu. Contohnya kalau dekat KMM sendiri, kita pun tak ada satu server. Kita ada satu server untuk laman web, kita ada satu server untuk antivirus, kita ada satu server untuk portal. Okay, kita ada satu server untuk sistem management, MIS, System Management Student. So kita ada at least ada 4 server. Dan semua 4 server ni di-connect to all of the computers in KMM lah. Semua komputer KMM connect dengan keempat-empat server ni. Okay, so takut soalan application, dia bagi soalan yang banyak server, you kata, oh ini bukan server, this is a peer-to-peer connection. Okay, takut dia berlaku macam tu lah. Okay, okay, kita tengok apa pun kita kaji gambar tu. Kita boleh kaji gambar tu. Okay, so the first one is peer-to-peer, there are no server involved. Client server must have a server. Okay, and then next one. Okay, the second one, dia nak two differences. Second one, okay, for peer-to-peer, it's difficult to perform backup as files are spread across the network. Okay, susah untuk kita buat backup dalam peer-to-peer sebab file terdapat dalam banyak komputer. Okay, file banyak dalam komputer. This is a peer-to-peer yang cikgu lukis. Okay, so file bertebaran dalam setiap komputer. Komputer ni ada file 1, ini ada file 2, ada file 3, ada file 4, ada file 5. So nak buat backup kena buat ke 5 komputer. Okay, okay, compare to the client server. Okay, client server, all of the file is inside one computer saja. So kalau nak buat backup, kita buat dekat sini saja. Okay, boleh faham? Okay, so for client server, it's much easier to perform backup as files are located in the server. Okay, the second one. Cikgu bagi yang ketiga. Okay, not very secure. This is for peer-to-peer. Peer-to-peer is not very secure because each peer has direct access to each other. This one is not
very secure. Okay, sebab apa dia nak tak very secure? Sebab dia ada capability to attach to every computer in the network. Okay, kalau komputer tu ada virus, dia attach dengan komputer tu, dia pun kena virus. Okay, so because of the capability of connecting to every computer in the network, so we cannot control, we cannot set the antivirus in one computer. Kita nak set antivirus pada semua komputer. Kalau semua komputer tu bawah kita, boleh kita setkan. Tapi kalau let's say kita guna P2P yang internet, kita download movie guna P2P, peer-to-peer, kita tahu ke komputer tu ada virus atau tidak? Kita tak tahu. We just download the file, the video file, the games file from the computer using peer-to-peer, and then secara tak langsung kita download virus sekali. Okay, that is not very secure. Okay, compared to client server is more secure because everything means that every activities from the client needs to be approved or needs to go through with the server. Kalau klien nak download satu file daripada internet, so dia mesti melalui server. Okay, so dekat server kita ada antivirus, dekat server kita ada firewall. So of course sebelum file tu di-download pada komputer klien, dia mesti melalui firewall dan antivirus tersebut. So this much is more secure lah. Okay, more secure sebab everything goes through server and centralized. Okay. Okay, want to see the answers? Okay, so ini jawapannya, cikgu share dengan you all. Okay, ini jawapannya, markahnya ada 4 dekat situ. So satu yang betul, satu markah. Tapi dia comes with both lah, dia tak boleh satu, ini betul, ini betul, baru dapat 2. Ini betul, ini salah, kosong. Faham pemarkahan macam mana? No server involved, betul. Sometimes no server involved dalam client server. Sometimes have a server, salah lah. Sebab dia must have a server. Jadi sini betul, sini salah, berapa markah dia? Kosong. Soalan perbandingan, dia mesti dua-dua perbezaan tu betul. Baru dapat markah lah. Sebab tu markah dia tak bagi satu J1, J2, J3, J4. Dia just letak J2. J2 maknanya dua-dua ni mesti betul baru dapat 2. Okay, so there are no 1 marks. They always be in the 2 ataupun 4 markah saja. Tak boleh ada 1 atau 3 markah untuk soalan ni. Okay, do you copy that guys? Copy that? Faham? Yes sir. Sir, Yes. kalau tak nyatakan sebab kenapa dia tak secure boleh ke? Okay, tak boleh. Kita bila kita nyatakan secure, bila kita nyatakan backup dan sebagainya, it's hard to backup, mesti ada sebab lah. Siapa lagi nak tanya? Ada lagi nak tanya? Tak ada. Kai, Hairina, you want to ask anything? Because you are turning on your microphone. Kai, Kimi and Hairina? Tak ada No sir, tak ada. Okay. Cikgu, Ya, Josh. yang Josh. Untuk Joshua apa? cikgu, kalau saya tulis peer-to-peer is ideal for small business and home users, while client server ideal for large business or organisation. Acceptable. Boleh. Sebab kalau tengok dekat jawapan ni tadi, kita ada any other relevant answers. So jawapan tu boleh diterima lah. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, lain? Magen? Okay, boleh kita jawab lebih? Boleh, tapi make sure yang 2 yang teratas itu yang paling terbaik lah. Okay, make sure 2 yang diminta 2 tu, yang teratas tu yang jawapan yang the best lah. Sebab dia akan tanda starting daripada atas. Okay. Sebenarnya dia tak perlu tanda pun yang lebih tu Dia akan pilih yang 2 atas. Cuma kalau dia ada
rasa dia nak bantu, dia boleh ambil yang bawah tu. Okay, lain? Sir, Okay, Mas Lana. kalau peer-to-peer tu kita buat cost to set up is more cheaper. Okay, compared to client server, Cost to acceptable. set is expensive. Tapi kena bagi tahu cheaper because they no need to buy the server, and then the other one is expensive because we need to buy the server. Okay, We need sir. to buy Thank some you. cheaper server. Bagi sebab dia lah. Jangan buat cheaper, expensive tanpa bagi sebab. Sebab adalah penting. Sebab adalah penting sebab soalan dia apa? Soalan dia kata two differences. Maknanya kita tak boleh bagi macam tu saja sebab kita kena bagi reason dia sekali. Kena bagi reason dia sekali. Dia macam ni tak not very secure sebab dia boleh attach to any computer in the network. And then this one is secure because every activities must go through with the server. Okay, any other question? Ada soalan lain? Kalau tak ada, cikgu proceed Hello, boleh faham tak Lo? Lo baru belajar ni. Boleh, sir. Boleh Okay, good. Okay, so kita continue with the question. Okay, next. Differentiate local area network LAN and wide area network. Okay, what are the main difference between these two? Apa Geographical range. Yes, the geographical area. Because this one, bila kita talk about local area network and wide area network, the main keyword is the area lah. Main keyword dia adalah area. Okay. So untuk LAN atau local area network is a limited geographical area. Okay. Meanwhile in wide, tapi kena bagi example limited tu macam mana limited dia. Contohnya in a home network, in a building network, in an office network. Itu adalah local LAN. Untuk wide area network pula, okay, so you want a large geographical area dan kena bagi contohnya between countries ataupun in a countries ataupun worldwide. Okay, worldwide. Itu contoh kita nak bagi. Okay. Sir, LAN boleh bagi contoh building to building tak? Okay, LAN boleh tak bagi contoh building to building? Jawapannya boleh. Tapi selalunya building yang berkait lah. Contohnya macam ni cikgu bagi. Contohnya macam in a campus. Dalam campus, campus universiti tu besar tau. Besar. Tapi dia menggunakan LAN. Okay, contohnya building to building. Dalam campus tu ada fakulti dan fakulti tu pun ada banyak building dalam dia. So in a faculty tu, between buildings, so it connect using LAN. So it connects using LAN. Itu masuk building. So dia must dalam satu organisasi yang sama lah. Okay. Dia tak boleh between buildings dalam organisasi yang berbeza. Sebab of course kalau berbeza dia tak akan manage, dia tak ada kuasa untuk manage ada punya selain daripada organisasi yang sama lah. Dua syarikat yang berbeza duduk bersebelahan dalam satu building. Tapi dua-dua tu tak pakai LAN yang sama. Okay. Dua-dua tak pakai. Mungkin salah satu tu dia melibatkan bank. Dia dalam satu building yang sama tapi ada satu company tu dia melibatkan bank. So bank dia tak pakai LAN. Okay. Bank dia akan pakai WAN. Okay. Sebab bank dia akan dikontrol oleh dia punya main branches. So sebaiknya you bagi example yang tepat, yang tak menimbulkan keraguan ataupun menimbulkan pertanyaan. Contohnya macam home network, office network, macam tu lah. Okay. Tapi kalau jawab building to building tu selalu memang diterima lah sebenarnya. Okay, boleh Magan? Boleh, sir. Okay, others, any question?
Atira, Raisa Rahman, Fazlia angkat tangan ni. Ada nak tanya ke? Tak rasa, saya tak angkat tangan. Ni cikgu nampak ni kat skrin ni angkat tangan lah. Tak ada Atira ni angkat tangan ni. Raise hand ni. Okay. Ke nak cikgu tanya? Nak jawab soalan Tak. Okay, tak apa. Okay, so kita continue question. Okay, so jawapan dia cikgu bagi jawapan yang proper. Nanti cikgu tunjukkan dia punya skema Okay, so it's covers limited geographical area such as a computer lab. Okay, so kena bagi contoh lah. And then for one, covers larger geographical area such as a country ataupun nationwide. Okay, so kalau nak tengok jawapan skema yang cikgu bacakan tadi ni lah. Okay, so kena bagi tahu dia punya limited, kena bagi tahu larger, tapi kena sertakan contoh. Sebab kalau limited, apa contoh dia? Berapa limited dia? Kena bersertakan contoh. Kalau larger, apa contoh dia? Berapa larger dia? So kena bagikan contoh. Okay, next question. Okay, give one example of local area network. Ini jawapan yang banyaklah. Banyaklah jawapan yang akan keluar dekat sini. Computer lab, home network, office network, school networks. Okay, semua jawapan-jawapan tu boleh terima. Okay, ada nak tanya tak? Bluetooth boleh? Bluetooth tak boleh. Sebab dia minta example of LAN. Maksud dia dekat sini network. Network apa? Kalau Bluetooth tu, Bluetooth is a technology. Kita belajar tentang teknologi Bluetooth kan. Bluetooth tu bukan satu network. Bila cakap Bluetooth, you cerita tentang teknologi. Faham tak? You bukan bagi example of a network. Dia nak example of a network. Soalan ni. Satu network yang melibatkan LAN. Okay. Kalau you ada satu network dekat home, semua pakai Bluetooth. Bluetooth is a technology. Tapi network is a home network. Yes. Tapi Bluetooth boleh share file kan yang dengan limited geographical area. Betul. Tapi Bluetooth is a technology. It's not an example of network. Faham tak? Example of network ni, awak kena bezakan. Example of network ni macam network dekat sekolah. Dia satu network. Network dekat rumah. Tu satu network. Bluetooth tu, kita dah belajar tentang Bluetooth kan. Bluetooth is a technology of yang digunakan untuk buat network. Untuk menghasilkan satu network. So teknologi dia. Apa lagi contoh teknologi? Teknologi kita gunakan kabel teknologi. Contohnya twisted pair. Kita gunakan twisted pair untuk kita buat satu office network. Faham tak? So Bluetooth is a wireless technology yang digunakan untuk buat LAN. Okay, sir. So dia tak kena dengan jawapan ni lah. So jawapan you kena bagi contoh. Bukan bagi contoh teknologi tu, tapi bagi contoh home network, office network, school network. Okay, any ada nak tanya sebab tengok apa jawapan you all. Kalau tak sama, maybe you nak tanya, boleh tanya sekarang guys. Sebab ni banyak jawapan ni. Kalau tengok dalam skema jawapan pun, dia terbuka. Skema jawapan dia akan ada macam ni lah. Kalau soalan terbuka, or any other relevant answers. Okay, so dia bila soalan open macam ni, terbuka macam ni, dia akan ada ayat ni lah, any other relevant answer. So kalau you nak tanya, boleh tanya sekarang. Sama ada jawapan you tu boleh diterima atau tidak. Semua clear? Semua betul ? Betul, sir. Okay, so kalau betul, kita proceed to the next topic, next question. Okay, so next question is the topic of computer ethics. Okay, computer ethics, kita dah masuk ke topik computer ethics. Okay, so this is level 1 and 2. Okay, level 1 and 2, which is the knowledge and the comprehension parts. Okay, so
you kena memorize lah. You kena memorize, you faham, and then you kena bagi tahu the definition of computer ethics. Okay, so definition of computer ethics, it is a moral guidelines that govern the use of computers. Okay, the use of computers. Okay, mobile devices, information system and related technology. Okay, so that is the moral guidelines that govern to the use of computers. Okay, kalau netiquette apa beza dia? What is netiquette? Moral ethics. Code of acceptable behavior. Boleh lah kata moral ethics, sama. Tapi semasa kita gunakan, ni cikgu nak tanya perbezaan antara computer ethics dengan netiquette. Cikgu, netiquette lebih pada internet kan? Yes, tu beza utama dia. Netiquette ni is the code of acceptable behavior while using the internet. Okay, meanwhile, computer ethics is the moral guidelines that govern the use of computers. Semua moral guideline kita semasa kita gunakan komputer, kita gunakan devices, kita gunakan information system dan kita gunakan apa-apa teknologi lah. Okay, tu beza utama dia. So cikgu, dua-dua tu sama. Satu computer ethics, dua-dua about moral lah. Tapi beza dia, computer ethics is while we are using computer, while we are using a system. Okay. Meanwhile, netiquette is while we are interact with other, while we are communicate with others by using the internet. Satu semasa gunakan komputer, satu semasa communicate dengan orang guna internet. Okay, boleh nampak beza antara dua tu, computer ethics dan netiquette? Boleh. Okay, next. Okay, so define the computer ethics tadilah moral guideline while we are using the computer, the mobile device, the information system and the other technologies. Okay, next. Okay, identify areas of computer ethics based on the following situation. So, how many areas of computer ethics? Do you remind? Ada 6. Yes, ada 6. 6. Yes, ada 6, ada 6. Apa dia? Mula-mula nak ingat tentang apa? Computing. Information. Information ada dua. Itu information accuracy dan information privacy. So bila you information, information ada dua. Satu information accuracy, satu information privacy. Okay, and then baru yang lain-lain lah. Green computing, lagi apa? Code of Software privacy. Code of conduct, lagi software privacy. and the last one is Intellectual property right. intellectual properties right. And then under intellectual properties right, kita belajar ada 3 jenis. Okay, kita ada patent, lagi copyright, lagi satu trademark. So kena tahu beza 3 tu lah. Okay, so this is a level 3 and 4 type of question where you need to analyze and the situation is the real situation lah. So dia aplikasikan the real situation, you need to analyze and you need to choose what kind of areas of computer ethics involved. Okay, so the first one, Shelly received a WhatsApp message from someone she doesn't know requesting to verify her online banking account and financial information. Okay, so mana yang lebih dekat? Dia mungkin ada beberapa tapi cari yang paling hampir sekali. Apa dia? Antara 6 tu. Information privacy. Okay, ada jawapan lain? Sama sir. Sama. Okay, so kenapa you choose information privacy, Magan? Why? Because of
Mana keyword yang menyebabkan you pilih tu? The someone she doesn't know. Okay, someone she doesn't know, tiba-tiba nak tahu tentang sesuatu yang hanya privacy untuk kita, iaitu banking account dan financial information. So this one is information privacy. Okay, next. Correct lah, information privacy. So tandakan jawapan. Okay, employees of CAMM may use computers in the premises only for purposes in which they have been authorized. Okay, ni yang mana satu yang paling hampir? Code of conduct. Okay, kenapa you choose code of conduct? Mana keyword yang Sebab menyebabkan you choose code of conduct? only for purposes. Okay, number one. Okay, only for purposes. Number two, dia adalah pekerja yang menggunakan komputer di organisation tersebut. So, dia harus gunakan dengan kerja yang betul lah, yang authorized saja. Okay, kerja yang dan only for purposes in which they have been authorized. Okay, so answer is correct, code of conduct. Ingat code of conduct ni dia selalunya dia akan melibatkan antara employers and the employees. Okay, number two juga dia boleh melibatkan antara student and teachers. Okay, antara manager and the staff. Okay, all kind of things. Okay, so it will involve the code of conduct. Okay, Tom could not find the way to the office on his first day of work, even though he followed the direction from Google website. So what is the area of computer ethics the most relevant one? Information accuracy. Yes, information accuracy, meaning that maybe the information that it gets from the Google is not accurate. Okay, sebab tu dia tak boleh jumpa jalan nak pergi office. Okay, so the answer will be the first one, information privacy, second one, code of conduct, and third one, information accuracy. Okay, next we proceed to the next question. Give one importance of netiquette. Okay, this kind of question ini adalah level 2 atau level 3 lah. Okay, level 2 maknanya pemahaman lah. You dah tahu apa itu netiquette. So boleh tak you faham tentang netiquette? Okay, kalau you faham tentang netiquette and then dia tanya pula tentang application ataupun analysis. Okay, tentang kepentingan netiquette. Okay, you dah faham? Level 2. Ini lebih pada level 3 dan 4 sebenarnya. But you dah faham, so you kena keluarkan apa kepentingan netiquette. Okay, markah dia ada 2, importance dia nak 1, maknanya you kena elaborate the importance. You tak boleh bagi importance saja, you kena elaborate. Sebab markah dia 2 tapi dia nak 1 saja. Maknanya jawapan you kena panjang lah, kena elaborate. Okay, siapa nak jawab? Saya so. Okay, cuba Megan. To break moral behavior and user-friendly scenario while using internet, such as being polite in chat and avoid vulgar word. Okay, acceptable. Boleh 2 markah. Kat situ. Okay, lain siapa nak cuba? Saya sir. Ya, apa dia? To avoid misunderstanding and offensive language, boleh ke? Boleh? Tu 1 ke 2 markah sir? Okay, while sambunglah sikit. While using the internet. Barulah ada relate dengan netiquette kan. Sebab kalau you tak kata while using the internet, boleh je kita avoid bila kita berdepan-depan. So kena buat ayat tu supaya dia complete. Okay, betul, boleh dapat 2. Lain? Ada Thank lagi? you, sir. Okay, welcome. Ada lagi? Cikgu. Yeah, Josh? Kalau aku tulis to prevent unnecessary conflict or argument from occurring. Okay, while communicating using the internet. Sambung tu bila you buat macam tu, dia seolah-olah macam tergantung Josh Kena ada yang wow tu. Dia kita nak, sebab kita jawab tentang netiquette supaya kita nak jawapan yang
mesra dengan pemeriksa. Ni kita kata mesra dengan pemeriksa. Sebab kalau sometimes jawapan kita tak mesra dengan pemeriksa, kalau kena pemeriksa yang cerewet, kenapa ayat dia tergantung sometimes ada masa cikgu tanda grammar tu pun kadang-kadang kalau tak betul pun dia punish the student, dia penalize. Pada saya tak patut lah kan. Okay. So kita bagi jawapan yang mesra dengan user, biarlah. Soalan dah tanya netiquette, jawapan ni mesti relate dengan netiquette lah. My pendekatan cikgu, biar kita jawab tak apa. Kita mesra dengan jawapan kita, mesra dengan pemeriksa. Boleh tak? Boleh. Terima kasih cikgu. Jangan jawab dalam bentuk point Okay guys, dengar jangan jawab dalam bentuk point. Mesti tulis sentence. Full sentence. Okay, jangan jawab dalam bentuk point. Sebab bila you jawab dalam bentuk point, you takkan elaborate. You jawab dalam bentuk point, you takkan buat proper sentence punya. Sebab you dah pemikiran you, oh ini point. Buat apa nak buat a proper sentence lagi kan? Dah bentuk point kan? Okay. Okay, ada lagi tak nak share jawapan? Ini open question ni. Importance ni, dia soalan yang terbuka. Soalan terbuka. Any relevant answers can be acceptable. Okay, tapi make sure it's relevant. Ada lagi nak share? Okay, kalau tak ada nak share, cikgu share jawapan dalam skema. Okay, dalam skema memang dia buat bentuk point. Sebab kita pemeriksa nak cari point. Tapi untuk student jangan buat bentuk point. Okay, so point dia yang pertama, because it involve respecting others' privacy. Okay, it portrays one's personality online world. It leads to behaving properly one online. Okay, and or any other relevant answers. So soalan ni tolonglah berfikir sedikit. Soalan ni memang dia analyse, tapi soalan ni is very open question. As long you give relevant answers, you can get full marks guys. Okay, so make sure jangan give up dengan soalan-soalan macam ni. Sebenarnya soalan-soalan macam ni lah yang nak bantu you all. It's a type of open question. Okay, dan jangan jawab dalam bentuk point. Okay, next. Identify 2 rules of netiquette that online users should follow when communicating in a discussion post in Facebook groups. Okay, what are 2 rules? Okay, you kena hafal rules yang ada dalam notes. Okay, you kena hafal. Cikgu tak galakkan you all buat you punya rules sendiri. Unless kalau memang you tak ada idea langsung, baru you gunakan rules you sendirilah. Okay, macam mana nak guna rules sendiri tu? Rules sendiri tu as long as apa yang you nyatakan itu memang acceptable code of behavior while using internet. Satu behavior yang baik semasa guna internet, so it will be acceptable lah. Tapi cikgu tak galakkan you gunakan sendiri, ayat sendiri. Cikgu galakkan, boleh guna ayat sendiri, tapi cikgu galakkan point yang you gunakan tu adalah berdasarkan nota kita lah. Contohnya apa? Contohnya avoid offensive language. Okay. So while using the internet, okay, the user, we should avoid using offensive language. Buat ayat yang sedap untuk baca macam tu lah. Itu satu. And then yang kedua, you boleh kata avoid sending of posting films. Okay, and also while using internet, we need to avoid sending and posting films. Kan cantik ayat tu? So bagi 2 point sebab dia nak 2 rules. Bagi dalam bentuk sentence. Bagi dalam bentuk sentence, boleh you pisahkan ayat pertama dan ayat yang kedua sebab untuk menyatakan dia adalah 2 rules yang berbeza. Okay, boleh pisahkan supaya nampak. Okay, ini rules yang pertama, ini rules yang kedua. And then ada rules, be careful when using sarcasm and humor, it might be misinterpreted. Do not use all capital letters which is equivalent to shouting. Okay,
So semua rules yang ada tu boleh digunakan. Respect others as you want them to respect you as well. Okay, semua rules yang ada dalam notes tu you boleh gunakan tapi buat dalam bentuk sentence. Okay, any answers you want to share with me? Ada nak share jawapan lain dengan cikgu? Nak tanya boleh terima atau tak boleh terima jawapan you? Ada tak? Sir nak tanya. Boleh? Sir macam nak tahu boleh buat point ke, boleh buat ayat ke? Tak ada point-point, semuanya buat ayat. Semua jawapannya kita kena buat dalam bentuk ayat. Kalau soalan point pun you buat ayat pun tak ada salahnya. Okay? Thank you sir. You biasakan bila jawab soalan ni jangan buat dalam bentuk point, buat dalam bentuk ayat. Okay, you buat dalam bentuk point ke? Asia kan? Is it Asia? Saya buat dalam bentuk point. Buat dalam bentuk point. Okay, bukan kalau jawab dalam exam, bukan kata bentuk point tu kita salahkan, kita baca juga. Tapi pendekatan cikgu kita buat dalam bentuk ayat, okay, supaya jawapan kita mesra lah. Orang yang baca pun sedap aja baca dan jawapan kita jelas, clear. Tu tujuannya kita buat bentuk ayat. Memang kalau you tengok kat sini pun dia buat garis-garis ni untuk you buat ayat. Bukan untuk dalam bentuk point. Boleh? Boleh sir. Okay. Okay, next. Ada lagi nak share sebelum cikgu proceed to the next question? Ni dah nak habis dah. Tak nak spam juga. Jangan spam. Apa dia? Joshua? Do not spam. Avoid sending spam messages. Okay, avoid sending spam messages. Boleh, acceptable. Okay, avoid sending spam messages ataupun spam email. Usually ni spam ni kita kaitkan dengan email lah, tapi messenger pun boleh lah. It's just spam is unwanted message ataupun unwanted information lah. Okay, while we are using internet ataupun using apa media sosial lah. Okay, boleh. Cikgu. Yes. Apa tu frames ah? Avoid posting frames. Frames tu maksud dia ayat-ayat yang nak membakar. Flames tu api kan? Mengapi-ngapikan orang lah macam tu. Macam abusive comment lah. Abusive comment lah. Faham? Terima kasih cikgu. Okay, sama. Okay, next. Okay, so so dia bagi dekat sini. Okay, ada email. Okay, ada subject. Oi, why I am X offer job? Apa benda ni? You are supposed to help me, I hate you. Okay, oh dia tak dapat kerja kan. Okay, so dia marah lah. Okay, so kita kaji, kita tengok ni, kita kaji. Identify 3 netiquette rules that must be followed while writing a formal email to an organization. So apa rules masa kita email lah. Okay, so berdasar bila dia bagi macam ni, jangan bagi jawapan yang luar daripada konteks ni lah. You kena tengok ni lah. Bila dia ada bagi satu panduan ni, contoh dekat atas ni, jawapan you all ni kena relate dengan apa yang tulis lah. So kita kaji apa salah dia dekat email ni. Yang pertama, apa salah dia? Tak ada subjek. Yes, tak ada subject line. So kita kena write a meaningful subject line. Tu satu rules. And then apa lagi salah dia? Dia nak 3. Lagi apa salah dia? Berdasarkan ini you jangan kata use all capital letter. Okay, because you use all capital letter because it's equivalent to shouting. Okay, satu lagi guys. Apa yang you boleh relate? Kalau nak kata spam boleh tak? Spam? Tak. Tak boleh. Kalau orang jawab spam kat sini tak terima salah. Kalau use emoticon to express emotions Use emoticon to express to explain emotion. Okay, boleh. Lain tapi okay, boleh lah, boleh. Emotion apa? Marah. Okay lah, boleh lah. Okay, lain. Tapi inilah dah kira macam marah kan.
Sedih lah. Tadi question marah yang comel-comel tu. Tak nampak marah sangat. Oh ya ke? Dia macam separuh marah ha. Geram lah, geram. Betul sir. Lain. Cuba cari. Ada lain. X ni apa? Cikgu baca tak faham. X offered job. X ni apa? Not, sir, not. Not. Sepatutnya dia buat X atau dia tulis not ataupun dia tulis a proper sentence. Proper sentence sir. Be polite. Patutnya dia tulis proper spelling lah. Proper spelling, grammar and punctuation lah. Okay. And then yang tadi awak ada sebut Raisa tadi, Asia tadi betul, iaitu be polite. Okay. Be polite. Okay. Dan juga jawapan-jawapan tadilah kata use emoticons. So as long as it's relevant, nak kata relevant tu you kena tunjukkan macam mana dia relevant lah. Okay. You should use emoticons to express that he was sad. Okay. Contohnya dia sedih lah sebab tak dapat ni lepas dia buat satu sentence dia use emoticons bukannya dia marah. Takkan kita nak, is it proper kita nak marah orang sebab kita tak dapat kerja kan? Betul tak? Tak dapat kerja tu mainly is our mistake kan? Okay. So dalam konteks ni tak sepatutnya dia marah lah. Emosi dia sepatutnya sedih dia tak dapat. Okay. Dan dia kena be polite. So sedih tu nampak dia macam polite lah. Berbanding dengan kalau dia guna emoticons marah tu nampak macam dia tak polite. Okay. Next question. Ada tak nak tanya lagi? Okay lah. Saya nak tanya. Ya. Dalam formal boleh guna emoticon tu? Kalau formal tak boleh. Formal tak proper kita guna emoticons. Betul juga Kalau yang ni formal kan, so tak boleh. Tidak digalakkan guna emoticons. Informal, formal. Okay, so cikgu Sir, yes. yang dia eja offered jadi off-rate tu kira short forms ke dia typo? Salah dia sebab dia tak guna spelling, proper spelling. So dia kena gunakan proper spelling kat sini lah. Okay, so ini jawapan yang ada dalam skema tapi jangan risau sebab ni yang 4E ni Okay, so sebab dia ada or any other relevant answers. Any other relevant answers. Okay, so we proceed. Kita dah nak selesai. Lepas ni nanti kalau sempat kita masuk sedikit soalan tutorial kita habiskan. Sebab minggu depan hari Isnin you all ada exam ada trial. Okay, next. Each SDLC phase often appears sequentially. Okay. Semua SDLC ni dia secara sequence lah. Okay. Sequence ni maknanya satu lah secara sequence. Okay. Name phase 3 and phase 4 in SDLC. Okay. So apa dekat dalam phase 3 dan phase 4? So phase 3 design for Implementing. Okay, implementation Okay, so design and implementation, betul. Okay, next question. Okay, state one major activity in design. So soalan ni dia berangkai. Kalau you salah dekat sini, kat sini dia takkan semak. Kalau kat sini you jawab analysis and design. Okay, analysis dulu baru design, kosong markah And then dekat sini you bila you jawab sini analysis tapi dekat sini you jawab acquire the hardware and software which is betul lah kan untuk design kan tapi tetap salah. Sebab dekat atas ni dah salah. So berhati-hati soalan berangkai macam ni. Okay. Boleh guys? Hati-hati soalan macam ni Okay, so name one major activities in phase 3. Boleh. Detail design. Okay, perform detail design. Satu lagi. Acquire hardware and software. Acquire the necessary hardware or software. Okay, so settle. Okay, next. Determine the SDLC phase based on the conversation given. So you need to analyze because this one is been
application in the real situation. This is a level 3 and 4 type of question. And then you need to choose the phase involved. Okay. We are conducting interviews with the actual user in identifying problems with the current system. Which phase? Interview. Kat mana tu? Kat mana? Analisis. Yes, correct. Analysis. Okay. Many activities involved. For instance, we are developing the program and test it before delivering to the user. Ni Implementation. activity. Yes, implementation. Because in implementation, dia starting daripada dia create the system. Lepas create the system, dia test the system. Lepas test the system, dia deliver the system. Okay, so implementation. Okay, next. We are evaluating the software sent by the vendors before purchasing. Planning. Dekat mana tu, Magan? Planning, sir. Planning. You sure planning? Lain? Ada answers? Ha? Kenapa you jawab planning, Magan? Dia evaluate software. Sent by the vendor. Under design, bawah design, dekat design kita ada acquire hardware and software kan. Acquire the necessary hardware and software. So kita perlu beli hardware and software. So sebelum kita beli, kita perlu letak proposal. And then semasa dia nak bagi sebut harga tu, dia nak bagi proposal dengan sebut quotation tu. So sometimes dia bagi kita untuk test hardware and software tu. So masa ni lah kita evaluating the software, test the software, okay, that's sent by the vendor before purchasing. So bukan yang team yang pilih mana satu nak beli ke? Siapa? Yang team atas tu bukan pilih nak mana satu beli. Yes, bila decision tu dia dah evaluate in design, dia yang pilih tapi dia pilih masih dalam fasa design, bukan dalam fasa planning. Okay, sir. Sebab soalan ni tanya phase, bukan tanya siapa yang buat pembelian tu. Dia tanya siapa yang dalam fasa planning. Kejap guys. Okay, continue. So answers will be the first one tadi tu apa? Analysis, second one implementation, and third one is design. Okay, so continue. Okay, next question. Okay, explain one advantage of parallel conversion compared to direct conversion. Apakah kelebihan parallel conversion compared to direct conversion? Okay, siapa nak beritahu? Ni 2 markah maknanya kena explain. Okay, bukan bagi 1 point tak empat explain, kena explain So apa jawapan guys? So kalau saya buat self-confident are high to use the system because still have the old system. Okay, self-confident are high. Okay, compare using the parallel conversion. Parallel conversion they run both, and then compare to direct conversion dia tak run both lah. Kita pasal self-confident, okay. Boleh? Sir, okay, Magan? Can backup older file from older system before continue with the total new system. Okay, can backup older files before using parallel sebab kita ada backup older file. Okay, comparing to direct conversion kita tak run yang lama tu so tak ada backup, boleh. Okay, but the most
apa yang kita nampak adalah yang pertama sekali is about by using the parallel conversion, actually we can meet all the errors. Kita dah nampak bila kita buat guna sistem baru, sistem baru ni ada problem lah, ada error lah kat sini sana. So kita guna sistem lama untuk backup dan pada masa yang sama error tu boleh diperbetulkan lah. Instead macam you kata tentang self-confidence, kenapa dia confidence? Sebabnya dia confidence sebab dia ada backup. Dia ada sistem lama yang backup dia. Sebab tu dia confidence lah. Okay, yang pertama tentang itu. Yang kedua, parallel conversion allows training staff and help them to gain confidence in the new system. Yang tu pun betul lah tadi yang cakap pasal confidence tadi lah. Or any other relevant answers. So cikgu share dia punya jawapan dalam bentuk ni. Dan jawapan-jawapan yang cakap tadi tu tentang backup tu semua tu pun boleh diterima. Boleh? Cikgu, Yes. kalau jawapan saya parallel conversion allows the company to switch back to the old system if the new system is not suitable. Dia bukan switch lah, dia akan switch for a while lah. Dia bukan maknanya dia switch terus tau. Sebab dia dah buat new system, so dia akan switch for a while untuk bagi masa untuk betulkan sistem yang baru tu. Joshua dapat jawapan ni pada mana? Aku sendiri fikir ke? Ataupun ada baca buku apa-apa ke? tak Sebab jawapan ni ada. quite interesting. Sebab yang dari diagram aku sendiri fikir benar juga. Fikir. Dia sebenarnya dia akan switch for a while, tapi dia tak terus gunakan sistem lama sebab sistem lama ada masalah kan. Dia akan perbaiki sistem yang baru. Tapi pada masa sama dia guna for a while, sistem baru diperbaiki and then dia akan go back to the sistem baru lah. Terima kasih. Okay, sama. Okay, boleh proceed? Ada lagi nak share jawapan? Boleh sir. Okay, boleh. Okay, next. Boleh. Okay, number 6. So number 6, a program in a series of instructions that directs a computer to perform tasks that created by a programmer using a programming language. Define programming language. So ini adalah jenis level yang pertama dan yang kedua, iaitu knowledge and comprehension lah. Okay, so what is programming language? Okay, ini topik ini yang 7A tu sebab 7A pun masuk Okay, so programming language is set of words, abbreviation ni singkatan and symbols that enables a programmer to communicate instruction to a computer. Okay, set of words, abbreviation and symbols that enables a programmer to communicate instruction to a computer. Okay, next. Okay, so tu 2 markah Okay, state the example of programming language based on the following codes. Okay, so dia nak example of programming language Dia bukan nak types jangan kata low level, high level, tak Dia nak example of programming language. So kena bagi contoh programming language tersebut lah. Okay. Okay, so what are the example of programming language? The first one. Ni apa? Assembly language. Mana tahu assembly language? Dia guna ni, short form. Dia guna abbreviation kan. Okay, dia guna abbreviation. Contohnya sub. Kat sini je lah kita nampak. Yang lain semua ni macam word saja. Tiba-tiba ada sub ni kan. Sub ni subtract lah. Okay, so dia guna abbreviation and then dia punya susunan dia gunakan bentuk dia ni arahan dan instruction dia agak kalau kita baca kita separuh faham lah. Kita separuh faham Okay, dia tengah-tengah antara machine language dengan human language. Dia more to machine language. Dia lebih dekat dengan machine language. Lebih dekat. Z, R0, X, R1 kan dekat dengan machine kan. Okay. So this is a assembly language. Okay, second one.
Java. Okay, High level language Java. Okay. So jawapan dia mesti kalau Java, ni sebenarnya Java lah. Tapi kalau jawab C++ pun boleh diterima lah. Sebab you tak kenal pun sistem doktrin SKNS ini Java kan. Okay. Tapi yang jawapan kita nak adalah contoh-contoh dalam high level language lah. Contohnya bagi Java, C++, Python, tu diterima lah. Tapi exactly the language here is Java. Exactly language ni adalah Java lah. Tapi kalau jawab C++ pun diterima. Kalau jawab high level language itu adalah types. Itu adalah types. So you kena bagi example of the high level language. Any example of high level language baru diterima lah. Okay. So macam ni kita nak tahu this is high level language sebab bila kita baca kita lebih human, lebih dekat dengan human sebab dia membawa maksud sesuatu yang manusia faham. Okay. Scanner, kita tahu scanner tu apa kan. Okay. New kita tahu, baru. New scanner kita tahu, sistem kita boleh baca, is about system. In, lebih dekat dengan human, kita baca kita lebih dekat, lebih kefahaman tu lebih tinggi. Walaupun kita tak tahu apa maksud dia, apa yang dia buat, tapi kita baca tu kita boleh relate. We as a human kita boleh relate. Okay. And then, system. Kita tahu, out kita tahu, print kita tahu, enter a number memang kita tahu. Okay, INT, ni mungkin kita kurang faham sikit lah tapi still kita boleh, ini saja yang kita kurang faham. But it's still many words compared to numbers. Ini lebih banyak numbers berbanding ini, words. So this one is a high level ataupun untuk example Java. Okay, last one is Machine language. machine language because dia hanya ada zeros and one. Okay. Alright. Okay, next question. Describe the function of interpreter. Apa fungsi interpreter? So interpreter dia translate high level language or low level language? High level. High level. Compiler? High level. High level. Assembler? Low. Low level. Okay, sekarang ni kita nak bezakan antara interpreter dengan compiler pula. Okay, so both kita tahu to translate the high level language. Okay, tapi macam mana nak bezakan dua-dua tu? Okay, so interpreter is translate high level language one line at a time to a machine language. Maksudnya interpreter dia translate secara satu line ke satu line, satu line ke satu line. Satu line dia keluar result. Okay, kalau ada error dia akan stop. Kalau tak ada error dia pergi pada next line. Tak ada error dia pergi pada next line. Ada error dia akan stop, dia akan bagi tahu line tersebut ada error. Itu cara dia bekerja, interpreter. Okay. Meanwhile compiler pula also translate from the high level language. Translate the high level language to machine language, okay, ataupun translate from the source file to the object file, okay. But cara dia translate tu, dia akan translate the whole file, okay. Compiler will translate the whole file, dia akan translate semua sekali, ada error ke tak ada error ke dia translate dia semua, and then finally dia akan get a conclusion, dia buat conclusion, okay, dekat mana error-error berlaku. Dia akan buat satu paparan, summary. Okay, dekat line 7 error, line 10 error, line 20 error, line 30 error. So dia akan merahkan line-line yang ada error tu. Sekaligus semua. Tu beza antara interpreter dengan compiler. Boleh faham guys? Any question? Boleh sir. Question? Boleh. Cikgu, Yes, Ya. Joshua? nak tanya ekstra sikit lah. Ha? Yang dulu masa kita buat yang Java code yang simple-simple tu, kan kita tekan run tu kan. Yeah. Then lepas tu kalau ada error dia tulis ada apa error tu compiler lah. Compiler. Oh. Sebab dia bila tapi you pakai, cikgu rasa you pakai compiler lah. Interpreter ni jarang orang pakai. Sebab bila dia keluar error dia keluar error di semua tempat kan, betul tak? Dia bukan stop satu tempat kan.
Dia Mana terus gerak. yang you gunakan masa tu, you gunakan compiler. Java dia compiler. Boleh, Java boleh. kita gunakan compiler. Okay? Tak Boleh? cikgu. Okay. Alright. Okay, so settle about the function of interpreter. Okay, next. Explain one difference between procedural programming and object-oriented programming. Ini dua markah. So, apakah perbezaan dia yang ketara? Yang ketara sekali. Yang pertama, kalau object programming, object-oriented programming, so dia berasaskan objek. Procedural dia tak berasaskan objek, tapi dia lebih berasaskan function dan data. Dan dia more on the function lah, pada fungsi. Meanwhile, object-oriented more on the data. Okay. Dalam objek ada function dan ada data, ataupun kita panggil dalam objek tu ada fungsi lah, ada function. Contohnya macam ni, ada function dan ada sifat. Contohnya macam cikgu bagi, object oriented ni contohnya kereta. So apa function kereta? Function kereta untuk bergerak. Okay. Dan apa sifat-sifat kereta? Sifat kereta, kereta ada 4 tayar, kereta ada warna merah, ada warna biru, kereta ada jenis. Okay, itu sifat dia. Okay. So berdasarkan itu yang kita katakan konsep objek. Objek ni dia kapsulkan dua ni. Dia kapsulkan fungsi dia, function dia, okay, dan juga dia punya sifat-sifat dia, dan juga dia punya data. Data apa yang kita nak masukkan, so dia encapsulate. Tu object oriented. And then for procedural, dia lebih kepada function. Dia tak ambil, dia tak fokus kepada data dan kepada sifat, tapi dia lebih fokus kepada fungsi. Okay. So kalau nak bagi jawapan dalam skema, cikgu boleh bagi ni, boleh tengok. Okay, so procedural emphasis is given to the function. Emphasis is given to the function and sequence of action step by step. Emphasis is given to the data and object. Okay, meanwhile, procedural it follows top-down approach in program design. Object-oriented it follows bottom-up approach in the program design. Bottom-up ni maksud dia macam ni tau. Macam mana cara kita susun lah. Kalau dia boleh baca daripada mana-mana. Dia akan cari mana file yang nombor 1 tu. Dalam coding tu dia tak ikut line. Katalah main coding awak ada pada line ke-30. So bila dia run the program, bila nak translate program, dia akan cari where is your main file tu. Dia akan cari, oh jumpa 30. So dia buat 30 dulu. And then dari 30, let's say dia kena pergi pada line 10. So dia pergi line 10. And then dia go down 11, 12, 13, tiba-tiba dia kena pergi atas. So dia pergi atas balik. So dia punya top down approach tu tak ada lah. Sebab dia boleh start daripada mana-mana parts. Tapi kalau untuk procedural, dia mesti start daripada atas. Dia wajib start daripada atas, dia tak boleh start daripada tengah-tengah. Okay, so untuk procedural, so dia akan start daripada atas and then go down, and then kalau ada arahan naik atas, baru dia naik atas balik. Go down, back, go down, and then arahan pergi mana, dia akan pergi. Okay, so this one, dia mesti start daripada atas, this one dia boleh start daripada mana-mana lah. Okay, and then apa lagi, kalau you nak kata kat sini object oriented, so dia more secure. Okay, dia more secure because dia ada function encapsulate tu, dia kapsulkan, dan bila dia kapsulkan, dia ada function untuk private, untuk protected dan untuk public lah. Nak publickan ke data dia, nak privatekan ke data dan function dia, okay, nak protected ke data dan function dia. Okay, meanwhile in procedural, dia tak ada function untuk private, untuk protected dan untuk public. Untuk procedural semuanya public. Semua boleh tengok, semua boleh lihat. Dia tak ada function encapsulate, kapsulkan. Bila ada kapsul tu baru kita boleh protect kapsul tu. Faham tak? Bila semua data, semua function, semua sifat dalam satu kapsul, okay, so kapsul tu boleh di public, kapsul tu boleh di protected, kapsul tu boleh di private.
Okay. Meanwhile dalam procedural tak ada function encapsulate tu. So dia tak boleh nak capsulekan function dengan data. So dia terpaksa buka benda tu dan semua programmer boleh lihat benda tu. Dan dia boleh senang dihack lah. Sebab tu dia adalah less secure compared to object oriented. Okay, boleh faham tak dua ni? Boleh sir. Boleh Masuk kapsul tu you ingat macam ni je, ingat ubat je lah. Ubat dalam kapsul kan? Itu masuk kapsul cikgu. Capsulate, encapsulate. Okay. Okay, so kalau okay, cikgu proceed. Sekarang pun dah tinggal lagi 25 minit Kalau siapa pukul 11 kan? Nanti boleh rehat setengah jam Okay, next. Okay, the figure below shows the program segment of 3 different languages that have been used to calculate the sum of 2 numbers. Okay, so program ni boleh buat untuk calculate sum 2 numbers, program ni untuk calculate sum 2 numbers, program ni untuk calculate sum of 2 numbers. Mana yang you senang faham? Antara A, B, C ni, mana yang senang faham? C. A sir. C kan? C ini mana input lah. Masukkan input A 10. Masukkan input B 20. Lepas tu A campur B 10 campur 20, jawapan dia 30. Kita boleh fahamkan ni kan? Betul tak? Ini kita tak faham. Kita cuma faham add, tambah. Okay, ini kita faham. Ni tak tahulah LDA ni untuk apa, ni untuk apa. Kita tak faham kan? Tapi kita masih boleh faham add lah. Yang ini langsung tak faham. Betul tak? Betul tak guys? Betul. Yes sir. So this one is what? Apa language dia? Machine language. In language, this one? Assembly. Assembly language. Last one? Java. Dia punya color type? High level. High level language lah. Tapi ini bukan Java, ini C++. Sebab tu ada C in. C in, C out. Tu C++ lah Okay. Okay, so soalan tak tanya apa 3 ni, tapi soalan tanya tentang translator lah. Okay, identify the type of translator, translate the program, state none. Ni ramai yang terperangkap nanti ni. State none if a translator is not relevant. Okay, program A to program B, A to B. Daripada assembly kepada machine language. Gunakan apa guys? Assembler. Okay, correct. From C to A, daripada C pergi kepada A, daripada high level Java ataupun C++ pergi pada assembly language. Guna apa guys? None sir. Tak ada. None, tak ada. Dia akan daripada Java, daripada high level direct to machine language. Faham tak guys? Faham tak? Faham cikgu. Faham. Okay, so ada tak yang terperangkap tak tulis none kat sini? Tak ada. Kalau tak ada hebatlah. Semua hebat-hebat lah. Okay, next from program C to B, from high level pergi kepada B, daripada C++ pergi kepada B. So is it interpreter or compiler guys? Compiler sir. Okay, the most appropriate answers will be compiler. Sebenarnya memang compiler bukan interpreter. Tapi kalau jawab interpreter, cikgu terimalah. Tapi jawapan dalam skema tak terima interpreter. Jawapan dalam skema adalah compiler. Kenapa bukan interpreter? Sebab most of the C++ memang tak pakai interpreter. Interpreter ni macam dah obsolete sikit. Dia macam dah obsolete. Kita now more to compiler punya translator. Sebab apa? Kenapa nak translate lines by lines? Sedangkan kita boleh translate semua. Okay. Faham tak guys? Tapi ada dalam contoh kita ada bagikan yang mana pakai interpreter. Ingat lagi tak apa yang pakai interpreter dalam nota? Ingat lagi tak dalam nota apa yang pakai interpreter? Basic. Basic lagi satu? LISP. LISP Okay, so itu pun
Basic pun dah obsolete, orang tak pakai lagi Okay, next. Okay, determine the most suitable programming paradigm based on the scenario given. So how many programming paradigm guys? Ada berapa? Tiga, sir. 3. Apa dia? Procedural, object-oriented, logic. Okay, procedural, object-oriented and logic programming. Okay, Vicky is currently developing a system which will be able to assist a doctor to diagnose patient symptoms. Okay, Vicky currently developing a system which be able to assist a doctor to diagnose patient symptoms. So nak cari, dia buat satu sistem. Okay, sistem ni nak cari apakah simptom-simptom, nak cari penyakit patient tapi berdasarkan simptom dia. So dia memudahkan doktor. So dia gunakan apa? Dia gunakan logic, dia gunakan procedural atau dia gunakan object oriented guys? Object-oriented, sir. Lain jawapan? Jawapan lain ada tak? Kenapa you? Okay, lain ada? Ada tak yang lain? Tak ada. Okay, kenapa Magen kata object oriented? Sebab kalau contoh disease dia ada simptom seperti selesema, so itu objek untuk disease tersebut. Okay, tapi dia objek ni dia mesti ada, dia bukan dekat dengan, okay ingat ada satu paradigm yang kita ada rules dan kita ada fact, fakta dan rules. Okay, so fakta dan rules ni lebih sesuai digunakan untuk berdasarkan simptom-simptom yang ada lah. So simptom yang ada tu adalah dia punya fact. Apa fact yang ada. And then rules tu untuk check fakta tu. So the most appropriate will be for the first one is logic programming. Sebab kalau you datang dengan satu fact, demam ataupun semua. So doktor akan ada rules dalam mind dia. Dia gunakan logic dalam mind dia. Kalau orang ni sesama, dia akan tanya, adakah dia sesama kering ataupun sesama basah? Adakah dia jenis yang, kalau batuk lah, kalau batuk, adakah dia batuk yang kering ataupun batuk yang berkahak lah. Kalau sesama pun boleh kan, dia ada dua kan, dua jenis sesama kan. Running nose dengan dry punya sesama kan. Okay, so berdasarkan simptom tu, so doktor dia ada knowledge, kita boleh kata gunakan logic dia atau rules dia. Okay, dia akan tanya soalan lain. Sampai dia dapat kena pasti apa sebenarnya penyakit orang ni. So dia akan develop sistem berdasarkan rules tersebut lah. Okay, so bukan kata objek tak boleh guna benda ni, boleh guna objek. Tapi bila cerita pasal situation ni, dia seolah-olah lebih dekat dengan logik. Boleh tak? Boleh faham tak? Boleh. Sebab soalan ni dia level untuk 3 dan 4. You kena mengaplikasikan knowledge you all, 3 benda paradigm ni, okay, dengan situation ni. So situation ni more likely like they not shows that the system must use logic berdasarkan fakta yang masuk dengan rules yang ada. So dia lebih kepada logic programming lah. Okay, second one. Siulan plans to use again object codes to develop a library management system. Ini senang lah sebab dia dah terang-terang dia nyatakan kat situ. Apa dia jawapan dia? Object oriented. Okay, the second one will be object oriented. Okay. Okay, so you can recalculate and then you boleh recalculate dia punya ni jawapan. Berapa dapat? Berapa total marks to be? Total will be berapa? Saya tak kira ni. Berapa total ni? Boleh tuliskan total you all berapa? Okay, dah count?
Total berapa guys? Total? Kira tak? Tak kira sir. Okay, nanti kira lah Tak Nanti. kira tu. Okay, tak apa. Nanti kira boleh? Okay, dan you all nilai lah you all punya level berapa dapat A ke, dapat B ke, lulus ke tak lulus Okay, so kita ada sikit masa lagi dalam 10 minit. Cikgu nak just tengok sempat atau tidak kita go through sedikit soalan tutorial Okay, tutorial tu kita sampai mana guys? Sampai mana guys tutorial? Kita ada dalam 10 minit lagi ni. Boleh kita settlekan soalan tutorial tak? Ke nak rehat dah ni? Tak larat dah? Rehat. Dah ngantuk sir. Ngantuk. Saya pun dah ngantuk. Yelah. Okay lah, so kita proceed untuk soalan tutorial pada next Monday ataupun next Wednesday. Monday kalau cikgu bagi you all soalan pukul 2 sampai pukul 3 tau. And then dalam pukul 3 suku ataupun 3:30 tu kita online sekejap. Okay, untuk kita bincang soalan objektif tu Okay, kita bincang mana yang jadi, yang mana you all salah banyak lah. Yang mana yang betul tu kita proceed je lah. Yang mana salah banyak tu kita bincang Boleh guys? Sir Monday? ada berapa soalan? Boleh sir. Okay, soalan dia ada 18 soalan. Okay, sorry 22. Dia ada 2 section. Section yang pertama ada 4, section yang kedua ada 18. So total 22 soalan. Markah dia adalah 40. Markah dia 40. Masa dia pukul 2 sampai pukul 3. Once you jawab soalan objektif, you akan terus dapat markah lah berapalah. Okay, you akan dapat markah. Tapi you tak tahu soalan mana yang you salah, soalan mana you betul. Sebab tu nanti kita akan discuss soalan tu lah. Kita akan discuss soalan tu. Okay, itu sekejap je. 20 soalan mungkin dalam setengah jam dah selesai lah. So kita akan start 3:30 boleh? Boleh. Boleh sir. InsyaAllah. Ataupun lebih awal lah. Cikgu akan tanya kalau you all dah siap submit semua tu. Terus kita discuss lah. So soalan dia soalan objektif. Platform dia adalah Google Form. Soalan tu cikgu akan masukkan link tu dalam Google Classroom. Macam biasa Okay, masuk dalam Google Classroom. You dapatkan link tu, you buka dalam Google Form, you jawab, terus you submit lah. Lepas tu you nak turn in ke tak turn in tu tak kisah. Yang penting you submit. Dalam Google Form tu mesti submit supaya dia keluar. Dia keluar result dia. Okay. Okay, that's all for today. Thank you guys for your attendance. Tapi cikgu nak tengok dulu attendance. Okay, sama-sama tengok attendance now. Okay, H. Okay, ni ada 2 orang TH Ahmad Syami tak masuk. Dengan Haziq Hanafi pun tak masuk 2 orang Betul tak ada Syami dengan Haziq tak ada Are you here Syami and Haziq? Okay, so kalau tak ada, tak apalah. Okay, cikgu dah rakam benda ni. So nanti cikgu akan publish dan cikgu akan bagi link dia. Pada siapa yang nak dengar balik, pada siapa yang nak yang tak datang, boleh dengar lah. Boleh dengar Okay, that's all guys. Thank you very much for your attendance. I really appreciate it. Kita dah tak lama lagi masa untuk PSPM dah semakin hampir. So cikgu harap you punya komitmen pun bertambah, you punya proses ulang kaji, proses belajar pun bertambah Okay, that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat pagi. Bye all. Thank you. Thank you sir. Thank you sir. Okay. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Okay, thanks. Okay, ada apa nak tanya lagi? Josh ada nak tanya? Ada cikgu. Apa dia? Ada? Sir, Yes, apa tu? Magan. markah PB macam mana sir? Sabar. Maka PB sabar. Jangan takut. Cikgu bagi nanti. By next week lah. Boleh? Boleh sir. Takut markah. Tak ada. Maka jangan takut lah. Okay. Joshua ada nak tanya? Yang tadi yang 6C tu yang type of translator tu. Type of apa? Translator? Okay, nak terang antara interpreter dengan
Uh, Bukan. compiler ke? Itu aku faham. Okay. Tapi kan yang kalau juga kalau exam saya tertulis interpreter macam mana? Okay, kalau dalam exam you tertulis interpreter lah sebab you punya knowledge sekarang ni, setakat hari ni, knowledge you memang tak kenal C++ dengan Java kan. Sebab tu pada cikgu interpreter tu akan diterima lah. Sebab aku tak Unless kalau dia stated dalam soalan dia kata dia translate lines by lines. Kalau dia translate lines by lines, so kalau jawab compiler salah lah, mesti interpreter lah. Tapi dalam soalan tadi tu dia tak spesifik macam mana cara dia translate kan. So interpreter pun diterima. Kod tu dia guna compiler atau interpreter. Yes. Aku tahu dia high level saja. Yes. So pada pandangan cikgu dia akan terima dua-dua lah. Kalau soalan macam tu lah. Boleh. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Okay, sama Magan. Okay, so cikgu N kalau tak ada soalan lagi cikgu N guys. Okay, bye. Assalamualaikum.